Mayong adlaw sa inyo tanan. I am Mayor Benji Miranda sang siyudad sang Kabangkalan. Gina-welcome ko gid kamo tanan sa Home Free Global Crusade 2026. Congratulations man kay Global Evangelist Jonathan Esperiol sa iya padayon nga pag-alagad kag pagwali sang pulong sang Dios nga nagahatag paglaom sa madamo nga tawo, hindi lamang diri sa Negros kundi sa bugos nga kalibutan. Kabay pa ini nga event mangin dalan sang pagbag-o, paglaom kag pag-iusa sang aton probinsya. Gina-invite ko kamo tanan nga mag-upod kag magpalig-on sang aton pagtuo. Home Free Global Crusade sa Mayo 17, 2026. Domingo nga adlaw, alas 3 sang hapon sa STI West Negros University Gym. Madamo gid nga salamat. God bless Negros. Higher Kabangkalan. Hello Bacolod. Hello Negros. I'm Mayor Ricardo Presquito Jr., your mayor in Badadali. I'm excited to welcome everyone to the Home Free Global Crusade 2026 happening in Bacolod City. Special congratulations to Global Evangelist Jonathan Esperiol for his powerful ministry that continues to inspire faith and transform lives not just in Negros but around the globe. Let's come together as one community filled with hope, faith, and unity. Don't miss this life-changing event. Home Free Global Crusade Bacolod on May 17, 2026, Sunday, 3 p.m. at STI West Negros University Gym. See you there para sa Masanaga Boss Damlam. Magtipon kita. Mayong adlaw sa tanan, I am Councilor Trex Rojo sang siyudad sang La Carlota. Gina-welcome ko kamo tanan sa Home Free Global Crusade 2026. Congratulations man kay Global Evangelist Jonathan Esperiol sa iya padayon nga pag-alagad kag pagwali sang pulong sang Dios nga nagahatag paglaom sa madamo nga tawo hindi lamang diri sa Negros kundi sa bugos nga kalibutan. Kabay pa ang ini nga event mangindalan sang pagbag-o, paglaom kag paghiusa sang aton probinsya. Gina-invite ko kamo tanan nga magupod kag magpalig-on sang aton pagtuo. Home Free Global Crusade May 17, 2026, Domingo nga adlaw, alas 3 sang hapon sa STI West Negros University Gym. Madamo gid nga salamat. God bless Negros.